जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शदीद बरहम और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने आते ही पाकिस्तानी टीम का कप्तान बदल दिया है। खबर आ रही है कि फ़ौरन आगा सलमान को कप्तानी से हटाया जा रहा है और आगा सलमान की जगह पर एक नया कप्तान बिल्कुल तैयार है। और इसके बाद ये भी खबर है कि उस कप्तान ने सबसे पहले टीम से आगा सलमान को बाहर करने का ऐलान किया है। उसके बाद मजीद कुछ खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर निकालने के बारे में खबर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तानी टीम में तकरीबन 8 बड़ी तब्दीलियां मुतवक्की हैं और ये तब्दीलियां बहुत जल्द हमें साउथ अफ्रीका टूर पर नज़र आने वाली हैं, जो कोई मामूली नहीं है बल्कि 8 टीम के अहम खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं। नए कप्तान ने पहली बार पाकिस्तानी फैंस के बारे में, यानी कि जो पाकिस्तानी अवाम चाहती थी कि इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, उन्हें ही टीम में शामिल किया है, क्योंकि उसने उन खिलाड़ियों की वापसी करवा दी है जिसके फैंस तवील अरसे से वापसी चाहते थे। पाकिस्तानी टीम में नाज़रीन ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि नसीम शाह, मोहम्मद रिजवान, यहाँ तक की खबर है कि इफ्तिखार अहमद भी वापस आ रहे हैं और दीगर खिलाड़ी भी वापसी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब देखना ही है कि पाकिस्तानी टीम का नया कप्तान है कौन और उसने आगा सलमान को कौन सी बड़ी वार्निंग दी है कि अगर टीम में जगह बनानी है तो परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी, वरना आइंदा भी टीम से निकाल दिए। मालूमात नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं और सबसे पहले उन खिलाड़ियों की बात करते हैं जो टीम से बाहर किए गए हैं। सबसे पहला नंबर नाज़रीन यहाँ पर आता है खुद कप्तान सलमान अली आगा का, जो टीम में अपनी जगह बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रह रहे हैं। हर कोई ये कह रहा था कि आगा सलमान टी20 के कप्तान नहीं हैं, उनकी टी20 टीम में जगह ही नहीं बनती, उन्हें टी20 का कप्तान कैसे बनाया जा सकता है। एशिया कप के पूरे टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर रही। अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में सिर्फ उन्होंने 50 रन तो किए और वो भी ट्राई सीरीज़ में। उसके बाद अब तक उन्होंने 13-14 मैचेस खेले, लेकिन एक मरतबा भी डबल फिगर तक भी वो नहीं पहुँच सके। उनका स्ट्राइक रेट भी इंतहाई ज़्यादा ख़राब रहा है। ये वही कप्तान थे जिन्होंने बतौर नायब कप्तान डेब्यू किया था, लेकिन अब टीम में जगह बनाने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो। पहले तो नाज़रीन ये टीम से फारिग होने लगे हैं। उसके बाद जो बात की है दूसरे खिलाड़ी की, तो जिन्हें टीम में से बाहर किया जा रहा है नाज़रीन, वो हैं साइम अयूब। जी हाँ दोस्तों, साइम अयूब को पहले नो लुक शॉट का खिलाड़ी बनाकर बेचा गया, फिर ऑलराउंडर के तौर पर पेश किया गया, फिर उनको पाकिस्तान का जारहाना ओपनर कहा जाने लगा और सईद अनवर कहा जाने लगा कि मुस्तकबिल के साइम अयूब पाकिस्तानी सईद अनवर बैटर बनेंगे। मगर हकीकत यह है कि वो ना बैट्समैन हैं ना ही बॉलर, बस एक सिफारिश पर टीम में शामिल किए गए हैं। क्रिकेट शौकीन उनकी नो लुक शॉट पर मरते रहे और इस पूरे टूर्नामेंट में साइम अयूब ने क्रिकेट फैंस को शदीद तरीन मायूस किया। अब नए कप्तान ने सबसे पहले इसी सिफारिश पर आने वाले खिलाड़ियों को निकाला है और सबसे पहले नंबर पर साइम अयूब को बाहर किया जा रहा है। उसके बाद नाज़रीन तीसरे नंबर पर है मोहम्मद हारिस, जिनको टीम से बाहर किया गया है। हालांकि वो कोई बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन सच ये है कि हारिस सिर्फ फ्लैट विकेटों के खिलाड़ी हैं और टफ या टर्निंग विकेटों पर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें भी इसे टीम से निकाला जा रहा है। भारत के खिलाफ भी फाइनल मैच में देखें वो एक गैर ज़रूरी शॉट खेलकर आउट हो गए। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन प्लेयर्स का, तो जब उनकी 1-2 विकेटें गिरती थी तो वो ऊपर शॉट उठाने के बजाय नीचे सिंगल डबल्स पर या चौका मारने की तरफ जाते थे। हमने देखा है कि हमारे 8 के 8 खिलाड़ी ऐसे आउट हुए हैं जैसे कोई कैचिंग प्रैक्टिस चल रही हो, इसलिए इसे मोहम्मद हारिस को भी अब टीम से बाहर किया गया है। उसके बाद नाज़रीन खुशदिल शाह और हुसैन तलत दोनों को भी टीम से बाहर कर दिया गया है। हुसैन तलत नाज़रीन अगर कल का संजू सैमसन का कैच पकड़ लेते तो यकीनन पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैच में ज़रूर वापस आ जाता, लेकिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तो कोई टीम सिलेक्शन हुई नहीं। सब सिफारिशी पर्ची टीम में शामिल किए गए हैं, तो फिर नताइज यही आने थे। उसके बाद नाज़रीन एक और ख़बर यह है कि हारिस रऊफ को भी टीम से छुट्टी करवा दी गई है और हमने देखा नाज़रीन हमेशा हारिस रऊफ अपना आखिरी ओवर अगर उन्हें मिला कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर दिखाएं, कम रन्स की तवक्को तो उनसे छोड़ ही दें कि वो कम रन्स खाएंगे। अगर हारिस रऊफ को 15 रन भी आखिरी ओवर में दिए गए तो भी उन्होंने रन्स खाए, तो आज तो फिर 10 रन से सिर्फ, तो उन्होंने पहली 3 गेंदों पे वो पूरे करवा दिए। तो इसलिए अब हारिस रऊफ को भी टीम से निकाला जा रहा है। अब पाकिस्तान टीम के नए स्क्वाड पर नजर डालें तो नए स्क्वाड में सबसे पहले नंबर पर नाज़रीन साहिबजादा फरहान हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ी। मुकम्मल तौर पर उन्होंने थाली में रख कर पाकिस्तानी टीम के बाकी खिलाड़ियों को मैच दिया कि हमने अपना काम कर दिया, ओपनर्स ने, अब बाकी जिम्मेदारी आपकी। लेकिन बाकियों ने तो ऐसा कमाल दिखाया कि तू चल और मैं आया वाली सूरत हाल थी।
تو ناظرین اس وقت ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں صاحبزادہ فرحان، ان کے بغیر ٹیم کا گزارا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فخر زمان ہے، جنہوں نے پچھلے چند میچز میں پرفارم کر کے اپنی جگہ پکی کی ہے۔ نئے کپتان نے واضح کر دیا ہے کہ جو کھلاڑی پرفارم نہیں کرے گا وہ چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو ٹیم سے باہر۔ اس کے بعد ناظرین بابر اعظم کی بھی سائم ایوب کی جگہ ٹیم میں واپسی ہو چکی ہے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر خود سوچیں کہ اگر بابر اعظم سائم ایوب میں کسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، چاہے بابر کے مخالفین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن مانتے ہیں کہ بابر پھر بھی ٹیم کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ بابر اعظم نے اپنا سٹینڈرڈ ہی اتنا اونچا رکھا ہوا تھا کہ اگر وہ 50 نہیں کرتا تھا تو کرکٹ شائقین کو لگتا تھا کہ بابر اعظم آؤٹ آف پرفارم ہے۔ اب سب کی آنکھیں کھلی ہیں جب سائم ایوب 7 میچز میں 4 دفعہ انڈے پر آؤٹ ہوا اور 2 دفعہ 12 اور 14 رنز بنا سکا۔ پورے ٹورنامنٹ میں ان کی یہ صورتحال تھی ایز اے بیٹر، اور وہ پاکستان کے ایک بہترین اوپنر کے طور پر اس ٹورنامنٹ میں شامل ہوئے تھے۔ تو اب سب کو لگ رہا ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کا ٹیم میں ہونا شامل ہے۔ اسی طرح ناظرین اس کے بعد محمد رضوان کی بھی واپسی ہوئی ہے، جنہیں محمد حارث کی جگہ پر ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، اور یقیناً اگر آج کے میچ میں محمد حارث کی جگہ پر محمد رضوان اگر کر رہے ہوتے وکٹ کیپنگ تو تلک ورما وہاں پر آؤٹ ہو جاتے، اور وہی تلک ورما جو بھارت کا میچ بچا کر لے گئے اس وقت اگر آؤٹ ہو جاتے تو پاکستان کب کا میچ میں آگے نکل چکا تھا۔ رضوان سست پچز پر ماہر ہیں اور کئی بار پاکستان کو مشکل میچ بھی جتوا چکے ہیں، اس لیے اب وکٹ کیپر کے طور پر محمد رضوان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین نئے کوچ کی بات کی جائے تو عاقب جاوید کی بھی چھٹی ہونے والی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ہی یہ تبدیلیاں ممکن ہوں گی۔ ٹیم میں حسن نواز کی بھی شمولیت ہوئی ہے اور ایک نوجوان اوپنر عمیر بن یوسف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ خورشید شاہ کی جگہ پر افتخار احمد کی ٹیم میں واپسی متوقع ہے، جبکہ حسین طلعت کی جگہ پر شاداب خان کو واپس شامل کیا جا رہا ہے، جن کی پرفارمنس آغا سلمان سے کہیں زیادہ۔ اس کے بعد ناظرین محمد رضوان جیسے آل راؤنڈر کو بھی ٹیم میں رکھا گیا ہے، جو ہر شعبوں میں بہترین کارکردگی تو دکھا سکتے ہیں لیکن فائنل میچ میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اگر محمد نواز کو آخری میچ میں بولنگ کروائی جاتی تو شاید وہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکتے۔ اس کے بعد ناظرین نسیم شاہ کی بھی ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے اور حارث روف کو نکال دیا گیا ہے۔ عباس افریدی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ حالانکہ ایشیا کپ کی سلیکشن سے پہلے بھی عباس افریدی کا نام سر فہرست تھا، لیکن پھر ان کا نام نکال کر پرچی کھلاڑیوں کو شامل کر دیا گیا۔ اب عباس افریدی ایک بہترین آل راؤنڈر ہیں اور آخر میں آ کر وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین شاہین شاہ افریدی بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں، جبکہ ابرار احمد اور سفیان مقیم دونوں کو ٹیم میں رکھا گیا ہے۔ ابرار احمد نے بڑے ہی زبردست بولنگ کی پورے ٹورنامنٹ میں، ان کا اکانومی ریٹ بہت زبردست رہا۔ اس کے بعد رانا فہیم اشرف، جن کی سلیکشن پر ہر کوئی تنقید کر رہا تھا اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑی پرچی ہے، لیکن فائنل میچ میں لڑتا ہوا اگر دکھائی دیا تو وہ فہیم اشرف تھے، جو اپنی محنت اور پرفارمنس کی وجہ سے اب اگلے بھی دفعہ ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ اس وقت اطلاعات کے مطابق پاکستانی ٹیم کا نیا کپتان ناظرین صاحبزادہ فرحان کے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور ان کے کپتان بننے کے قوی امکانات ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا T20 میچ 28 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے ٹیسٹ میچز اور پھر ون ڈے میچز ہوں گے اور آخر میں T20 سیریز ہوگی۔ آج سے تقریباً 13 دن بعد پاکستانی ٹیم ساؤتھ افریقہ ٹور کا آغاز کرے گی۔ اب آپ کے خیال میں ناظرین کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں؟ یعنی ان تبدیلیوں میں سے واقعی ان کھلاڑیوں کو باہر کیا جانا چاہیے جن کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دی گئی ہے یا نہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔